Sure. पानी पानी मिसई न कि पानी मिसई ना कौन प्रिय हो एटा रसुण फसुण आन भाईना एथर से रानी पंडा दब दीटा अंडा कौन भाविलानी जो आम प्रोड्यूसर आम पाखे टंका अच्छी आमको भी खातिर करू से जानी ना आम कौन करूँ तारी कर गोटाए नुह 100टा आइटम तैयारी कर तुम जा कहो भाई ना किंतु रानी पड़ा भाई आइटम क्या मिलबे तुम देखी न तुम पूरा ताकू देखिले रानी की भूली जीव ये रानी हेले सीए महारानी व्यस्त हुओ ना ये दिव्या बालन हेले सीए काटिना के डाको ये डाकुची जहा पाई टोका सको सको हेई आसिला देखो बासंती मलिक चाली देखुछ चालीटा खाली देखो इरे ये तो ओडिशा काटिबो कोन खोलिबी रहिजा एते शीघ्र खोलुना मोर टोका दरकार बाय एनी कट्स एनी कोट कौन नहीं भाई ना ता इंग्लिश मो बेच तो ओडिशा रे केही बुझी परिबे नै कहला बाय एनी कॉस्ट ओ कॉस्ट हां सुनो तुमे खाली मो कथा अनुसार काम करि चलो तापरे देखिबो मु की खेल खेलु से रानी पंडा टंका 200 रे मदबारे थई थई होतला टंका 2000 पई भाईना बोली पानी पिला नै मते नामटा दला हां ता कथा छाड़ो मते जा लागुची ये हॉलीवुड न कि बॉलीवुड न पूरा हॉलीवुड को गाटिबो हो मु बॉम्बे जिबी हिंदी सिनेमा करबी मोर ना सेया क्रीम ये को क्रीम लगांती नहीं भाई ना सही क्रीम कौन ना कहला सेया ड्रीम अच्छा बासंती तुमको जहा जहा कहतील तुम सेया करूछ ना करूची सब करूची जथा फेसबुक रे लाइव आसीबो मन होजा सोदिबो ए काक सोदिबो सेमती किछि माने नाही पाकिस्तान प्रधानमंत्री की शोधिबो रूस राष्ट्रपति की शोधिबो ता इच्छा जहा हो ताकू शोधिबो किंतु भाई ना शोधिबाटा एमिति होबा दरकार जिए सुनिबो घंटाई परे कान डाक्टर बाहु जियो सेटा तो म आरंभ कर देई बस ता संगे आउ जोटा कहिथिलो सेटा को भी करूची जथा काली कहिथिली मोदी मो घइता किए तो घइता मोदी अमित शाह मो दियर और राजनाथ मो देडोसिर और आज कहली सलमान खान मते अपेक्षा करिछि बाहा हैला परे जाई बापा ये बॉम्बे दिल्ली आड़े बुललानी वाह बासंती वाह अच्छा बासंती से 3 नंबरटा करछु ना सेटा भी करछु बस जथा काली गोटे रील्स कर छाड़ देथि हां हेडे भाई ना हां टिके असुविधा हेगला मो कौन असुविधा ला काली मद टिके मार देथि तू सेकुडा काई तू मद टावलटा पिनी नाचुली नाचुना से कोन हैला ना से टावलटा खसी गेला हां से 16 टका जो वीडियो करतिला से 16टी सेटा को भी फेसबुक रे छाड़ी देछि कोन करबो बोले हां ताल तो तुम सुपरस्टार रही गेला भाई ना कोन कहतली आ 4टा दिन अपेक्षा करो ओडिसा रे जत्ते यात्रा कमिटी अछंती सब आकु खोजिबे अच्छा भाई ना मते गोटे कथा कहू की को कथा कमिटी वाला को नौचन ना तमे माने न भाई ना तमो राणो खाई कहूची केतेटा कमिटी अछंती एडवांस देलबा थारु कंडीशन फर्स्ट नाइट अमक सेकंड नाइट सम जो माने यात्रा देखुछत माने हम दर्शक 3 नंबर वाला जोगिया कौन दर्शक हेले 3 नंबर वाला जोगिया दर्शक कोन सेंती कथा खाली सोशल मीडिया रे भद्र लोक जो दिन सुनिबे आइटम वाली आउछंती से दिन संध्या बेलु हाउस कि तमे जदी आकु न देखंत कमिटी माने काई डाकता ता माने सब दर्शक सैया नुहंती अनेक भद्र दर्शक अछंती जो माने नाटक देखुदेले एबे भी देखु हां छाड़ ताके से सब कथा छाड़ मु जो फिल्मटा तयारी करिया जाऊ मु दादरा को चाह हीरोनी ना आउ सांग बस मोर ना सिनेमा रे भारी इंटरेस्टेड ना 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 तमे टका पुका खर्च करिवनी तमे के खर्च करिवो आमे इन्वेस्ट करिवु टका हमर फिल्म भाई ना सियाड को जानतु नै कोन इन्वेस्ट सिए करिवो अच्छा कहला कोन कहला मोर सिनेमा रे भारी इंटरेस्ट इंग्लिश टा टिके बुझिबे ना ता इंग्लिश टा सेया बा ये बासंती तमे थरा आसो जीबी आ जा ठीक अछि हां आसो जी आसो गुड मॉर्निंग इरा बा रातीटा पुणी मणी कोन बुझे बे हिरोनी होबा ज्ञान नाही राती दिन टिके बुझ आ कोन सेटा बे सेटा राती कहबो गुड नाइट ए डायरेक्टर को कहबो कोन जाई कि नाइ अरे हौ मो सही एका कथा कोन एका? नाइट टी ए गोटे को कलर पिधिया को आनी दियो बे नाइट कहलु ठीक अछि आगो गुडटा नकइबू गुड नाइट हौ हेला आसो छे आसो गुड नाइट
ଭଜା ଏ ତମ ଅତି ଅବାକିଆ ଲୋକଟା ମୁଁ ଆଁ? କ'ଣ ହେଇଛି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ତମେ ତାକୁ ହିରୋଇନ ସାଙ୍ଗ କଥା କାହିଁ କହିଲ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିରୋଇନ କଥା କହିଥାନ୍ତ ଠେଲିକି ବିଦା କରି ସେଇଟା ପୁରା ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ପାଠ ନାଇଁ ମ ହିରୋଇନ କରିବାକୁ ହେଁ ହେଁ ସାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେଁ ହେଁ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିରୋଇନ ଚାନ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ହଁ। ସେ ତମକୁ ମାନିବେ ନାଇଁ ମ ହଁ ଛିଣ୍ଡା ସବ ଆଉ ଝାଡୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ଶୋଉଦେବେ ହିରୋଇନ ଷ୍ଟାଫ୍ ବାଜିଗଲା ମାନେ ଫୋନ କଲେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ଲାଜା ନା ବେଫା ପୁରା ଦୂର ରାଣୀପଡ଼ା ଆମେ ନର୍କକୁ ଯିବା ଦରକାର। ନା ତାକୁ ତ ମୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ସାରିଛି ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର ସେଠି ଥାଳ ଧରି ଭିକ ନ ମାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ଧର୍ମଦାସ ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋ ସହିତ ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଣୀପଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ନ ଗଲେ ବି ତା ପେଟ ଉପସା ରହିବନି। ରାଣୀପଡ଼ା ଏବେ ବର୍ବାଦ ହବା ଦରକାର ପାଗଳ ହେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଦରକାର। ଭାଇନା ଇଏ ଝିଅର ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା ଇଏ ପୁରା ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଦିଟା କୁମ୍ଭୀର ରହିପାରିବେ ରହିବେ ଗୋଟେ ଗୁହାଳେ 8-10ଟା ଗୋଟେ ମାରଣା ଗାଈ ରହିପାରିବେ। ବେଶୀ ରହିବେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଦିଟା ନାରୀ ରହିପାରିବେ ନା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମୋ ସଉତୁଣୀ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅବଶ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ଛତର ଖାଇଟାରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରେମିକ କୃଷ୍ଣା ତା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ନା ଟୋକିଟା ସେମିତି ହେଇଛି ସିଷ୍ଟମ ସେମିତି ଖଞ୍ଜା ନା ନା ତା ସିଷ୍ଟମ ଆଜି ଫେଲ୍ ମାରିବ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କେତେ ସମୟ ରହିବ ଏଠୁ ଯିବ କି ଯିବନି ଯଦି ଯିବ ସେମିତି ଯିବ ନା ତ ସବ ଯିବ ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଭାଇ। ଆଜି ପରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯଦି ବି ବଞ୍ଚିବ ମଣିଷ ହେଇ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଶବ ହେଇ। ଏଇ କଥାରେ ତମର ମନେ ଥାଏ ଯେମିତି ଆଉ ମୋ କଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଅନାଲି ମୁଁ ଅନା ପଣ୍ଡା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମହିଷୀଙ୍କ ସଣ୍ଡାକୁ ମରି କରିଛି ଭେଣ୍ଡା ଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ନାଚ ବାଲି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତୁ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ପଡୁଛି ତା ଭାଣ୍ଡା ଏ ଭାଇ ହଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆସିଗଲା ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ମୁଁ ରହିବି ନା ନା ପଳେଇବି ନା ନାଇଁ ତ ଭିତରେ ଥାଅ ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଉ ତା ଭାଇର ବାହାଘର ଅଛି ତା ମାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି ତମେ ତାକୁ ହିରୋଇନ କରୁଛ ଏଇ କଥା ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ଯେମିତି ଭାଇ ମତେ କାହିଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମତେ ଡାକିବ। ଏ ବରଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟା ଅଛି ଯା ସେଇଠି ଯା ରୁମ୍ ଯା ଆସ ବସ ଯା ଚାଲ। ଏସି ବେଶୀ ଲାଗିଛି ଯା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଟଙ୍କା ତାର ସେ ତାର ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛି ହଁ ସେ ବା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ନେଇଛି ହିରୋଇନ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ଖରାପ ଭାବିବି ତାକୁ ଯାତ୍ରା ବାଲା ସବୁ ବଦନାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ପିଲା ହଁ